তাকে প্রদুনি এডভাইজার বল আর প্রদুত কিশোর বজেছে পরে চিঠিপ্রাসা হামলা টংটো আং সাকাল নাকা ত্রিপুরা জায়গা থাকান দফানো প্রদুত কিশোরনি নৈতিক বাই রাজতন্ত্র তোমা তানা বের অমন তাবুক সংকেস খাইনামাই যারা ওंगोनायखौ फायदि संकेस खै सयतय राष्ट्रपति सयनाय त्रिपुराव तैसे राजतंत्र चालु खाना नाय दङ दिस इज क्लियर इंटेंशन ओंके संविधान पार्लियामेंट से ल वायलेशन खायदों अब के एबेटमेंट आईपीसी तो बई बंग सं प्रचुर सेक्शन थेपेरे मानु देशद्रोही खबिजाय कब राष्ट्र विरोधी आइन अनलॉफुल एक्टिविटीज कारण नों संविधान से वायलेशन खायनाय खामखौ से बुबाग्रा मानुङाय फन साबला आं नुयो नोंथां खायनाय जेबरा आना हल बिसिं सिरि खलाय रहरो हाँ नंगानो बसरे शांतिना आं बसरे कबे त्रिपुरासानि पार्मानेंट समाधान तू फुनुमा गां सागाल नरक साबले अब मिया खरसान टेलीफोन सौ दाबो एनेनो तिरो फाइ टंका बर फाइकांकाय त्रिपुरासन पार्मानेंट समाधान साजा गनि खरसाना सर उनका बाइके इरां साटा अंकाय रितियार ब्राह्मण अंकाय सैनासी साधु ब्राह्मण दक सहति अलरेडी संविधान सिपेका अंकाय बनारसी के बंगनि हेड ऑफिस नाय दा दिल्ली तो साइडलांनाय कारण दिल्ली खारो किसा मिक्स नै थांका ओंके आरो पांजाबी रंनि बिहारी रंनि बिसा रिपोर्ट दंब्ला ओंके आपनि बागै बनारसी थांगा ओंके बराव माहायकै हिंदू माने मेजॉरिटी एरिया बनारसी सिटी ओ बरनि दिल्लीनि आगे इंडियानि हेड ऑफिस फैनाय आंतिके बरनि जतन रेडी जा पार्लियामेंट बिल तिसे मेंगनि कारण ता माहायकै लोकसभा मेजॉरिटी दंफा राज्यसभा मेजॉरिटी गई आज जगह बगैनो बड़ा ताल्टी बाल्टी खाई थांगा ओंके ताबो जदि न लोकसभा व राज्यसभा व मेजॉरिटी ग्रीफा से बड़ा बिल पास करने आपन न नुखना बीजेपी रो 140 जन न विरोधी रंग जत ओ राज्यसभा नि एमपी रंग टिकलाई रह पंत बिल पास लाखिबे का बीजेपी अब नरगो सैमान अब आं कदा सामाया ओमफ्राय ताबो चिनि बर रखाय एमन एकटा जागा दङ जों ताबो नेशनल ताम पलिसि के आबनो चिनि बर रनो सिना नायिया ताम अंकाय दल कासे खलायानो कमिटि खलायानो ओंखाय कका हामकाम सावानो yang bisingkai dalal khai rang tu bisawo montingnani MLA na abasuk suji joto ancholik party ni bosai pheka abono hain hain nosta ka sibai kiu lagi sibai kira nangka emale sini nahar mungkha sini odikano tuyei ba sini rights ba sini manthai soktai o hani besarne abono tuyei political right no tuyei एनालाइसिस खालामनो रोंगिया बा इशू खालामनो रोंगिया आबुनि बागै नामे मात्र माहाय द टिउजडे सं 1967 যখন त्रिपुरा जुब उपजाति जुब समिति हनै काइन्टा काप्रा खाजापुरु आबो 10 दिन काइसा पन्चमासी कारण 10 बुजि मानखा त्रिपुरावो आइनानि फाइने रक नबो आइन एक्सपर्ट बुया गबना एमनके गाइथलाइसिका যেমন ঠিক মুক্ত শিলুকসা মাহাই ভক বুকসা হাফাং কাंखरा মাহাই বনাই মানখা ওয়ান দে বুদ্ধিজীবী রক বখর দাসিকা এনকাই যেটা ভারত সরকার एक्सेप्ट খাইমাইয়া কমিউনিস্ট পার্টি নসে ডিল খাই ফেলাইছে ওকেবা যত ত্রিপুরাসানা কমিউনিস্ট তনকে মেজরিটি ত্রিপুরাসান বিসিং কাই যত নাই কাকা কবর সনাই দেবরমার বিসি আপ 10 নম নাইকলি বয় হিমবায়ু কারণ যেহেতু দেবরমা মেজরিটি বা ত্রিপুরাও ट्राइबल बिसिंग एसटी कॉर्पोरेशन बिसिंग ओंखाय तामुंखा भारत विरोधी आबहाय गाबोनि बागै सानमाना गथलिया 6 सिजल आसामो सिमिस दङबा ओंके एक्सटेन्ड खालायरिखा ओंखाय ताबुक 6 सिजलनि अवस्था तामुंखा जोंसै माने 6 सिजल जत बार आंचलिक पार्टी रक तुई फेका ক্ষমতা ফাইকা অসময় বেশি বিতর্ক অসময় বেশি করাপশন অসময় বেশি ড্রামা চলে আবো তাবো ত্রিপুরা মতন বেলায় বসু নুখা ট্রান্সপারেন্সি নুখুংনি সিমি সিবিনি ট্রান্সপারেন্সি করে গাব বাকে প্রশাসন চালামানাইবা গাই নিনি কোনো অবজেক্টিভ করে বুকুক বাসিমিনা সাইরিকা কোনো মেমোরেন্ডাম করে কোনো
संविधान bai borok keung kotega godol jakri संविधान sijak nukha nei abono kaisa thepai ke apti pe bungi able संविधान ta onek jagan onek kisu yatung dai aboni bagano ang je goto nang thamani abo ongkha sini kok bangla bai kano o durudorshita engkai kok boro ekha sung siaring yang ma bagai engkai english ke imprudent mani bagai sung tabuk sini borok bebak dikese kirima singjotung dofa thansakai sabjala inani kaham isu toi pheyo sesemeso o isuno sengra sanambui netarok monti sani mla sani em sani edisini cm sani chairman sani a isu ono soibeyu যখন ক্ষমতা তংফুর কাইতাই কক থাসিবা সারলিয়া সরকারনি যে প্রতিবাদ খানে মতন চিন বরং থানি আমাহাই ক্যাপাসিটি गोनां लिडाराव बसाय मेयाखौ आं गोरै समाया amahay bororo busay meko tabu je busaw khai tonai rok kai compromisable issue sunuk ke sir ta kaisa sum ko ba che jang nukha lai thangai koi din sikang lok sabha chong mari raja lai thanga ta aro basa kha tabu chini purbo tripura wa hongkang kai maharani kiti singh bai cpim nengke ba rajendra riang ba abo hai batai lamani bising nun la bas kang bo hai bo party khai kang ke bo samung busu garde ka hamna bo party busu khlaimana nele bo ta ka ham kan omoto election sakang issue sinang obosungna tomani hai pan tak sangka ba national policy national mantan jatiyo malte bharat sarkar policy je bharat sarkar salnai dol bong policy na haisi ya pisanam state policy state ni leader bo kam chalo tar mane sung sema tripura o jodi sagakai comparable ka cpm ka ham প্রশাসন কাই বরং যে দক্ষতা বরং যে গত মানে সচেতনতা তংমা বাই তে আদার্স যে কোন সময় ফেকে আছে নুখা কংগ্রেস ইতিহাস লুতরাস আসামচিন ট্রাইবেল 2% পন চাকরি মাইয়া আবো সেন্ট্রাল রক খাইয়া সেন্ট্রাল কংগ্রেস চিন বড় রক বিশেষ আং থামানি আবো বকাইছা সরাই মুংসি তাং গাই কমিউনিস্ট পার্টি খাইমানি বাগৈ যে কোন সময় ন্যাশনাল পলিসি বাই ন্যাশনাল প্রশাসক রক বাই यापिरी मिले वही नाहारी से बरो हिमना नांगो हंका लोकल हंका करम नि स्टेट नि व्यापार हंका स्टेट नि बो बरो रक शासन सुशासन खाइमान अबाहाय बरो न सं मारिउ संना नांगौ बसां रक संफोर वा हिंना नांगौ फेबा कक सिमे काम सावै नुगुइ तंब्ला जों ताबुक जों नुखा Jara function is Antolik Party Kai Feminine to Nukable. Jacobo Shanka Slakery. Uniso Stasi Tirano Buju Tokana Malekok, Ansere Buya. Offer Burum Klayu. Some Tiesa Player Ashisondanga, Rogelos of Zaga Buzagay Tabazagay. Karakai Sarasati Brak, I just accepted but the Esokun in Himiani. From Manitona. Fiaba sangaba kai DSF kai chef money buthadi hising goes pay money even asisandanga ang yara sungman sakang tinebo kathang tongku ang bona hanya samaya ang bun ani tako karan bo burangka cindaram kanto deborma korno kisut deborma thika tai anino bonduni bufa brojo kisut deborma tai anino pia sumontoni Satish Deborma, Oma Hite Boom to Gang the Tabani Mutumama the Toy. Anna Salsa Tabuk Ts Arkamgana Apro Scolarosi. Atangai Borok Hakar Poman Bagitan like a brook. Basha Kamizang Samatai Tani Bagay Gay Angsaka Nipen Sakravarti Mukamonti Bo Danga Plangi Boka Tantoka by the wall. Gata kai je dasra dep sika monte ke ulta subject se ke quarter matok enga apru ras pariban borok to uskani simiri klangai thangai borok
आसामाव काइसार प्रधानमंत्री बा जेकुन थाङै कक सानानै आबो हायथ' सायानो साया आफर राजपरिबार बड़ दं कोनो सांबादिक कोनो जदिनो आवा समय बर राजपरिबार मुति मुति सिमानि प्रमाण माखाय आंगाफोर क्षमा सानपायनाय गरै गदखनि कोनो साइ साबाया नोंसोंका नेशनल पलिसि तामो ताकलाय बाक्सा सावा आं सीपीएम तेरै माय आं आहाय पासि बुट मागना फा मारसिनाय एरे सिलिया नि लाय आंखा आबो बोल नेशनल पलिसि ओ ताकलाय जों आं रोकिया बेक खायगा नेशनल पलिसि ओ राहुल गांधी ताइबिनि जे ताव कांग्रेस रनि खारगे जिसुंनि जे अंकबाय बरक जे तिखलायका इंडिया गठबंधन बरक ग्यारंटी रेखा बरक सो भारतवर्ष न बरक तामतालिका कृषक ने नारी ने अधिकार ने सिनि अधिकार वंचित जाक ओंखाय जों ताबुक अरव सिनि मेमोरेंडम बा जों ताव आंदोलन खाना क्लायसि अधिकार ने माता बा आंसा सोशल जस्टिस माने राइट्स ऑन सोशल जस्टिस ओंखाय आरो तामसा सामाजिक अर्थनैतिक जातिगत आरो जतो समाटक शुद्ध सामाजिक सुमिया एसटी दंनि जेकुनो बर अर रिना बागै ग्यारंटी रेखा आइनि ग्यारंटी जन आइनि ग्यारंटी सरे एसटी रंग आलादा बाजेट खाना बागै पन्नो से दं अधिकार ने मान कतक नारी ने यो रेखा नारी ने कक्टा आं बेखा दना नाइलिया ओंखाय नारी ने ओंखाय 1 लाख खाय बसर माना एंके खरसा बुरै हाय सरि खरसा बुरै 1 लाख खाय मांगा का बसर ब मास 7,000 का मांगा खाय बिनु खंग न माइ मिसेले थेला ओंखाय अमायकाय मिड डे मिल अंगनावादी खायना रंग सारिका नेशनल पलिसि खायै जे 2 गुण बेतन ता 6,000 माने 12,000 मानथाना ओंखाय नागरिक ओंखायनि अधिकार न अमाहाय एसिउर खायपुरनो ओ जे मनसिनि ककरो हिंजेदबा उमा सुति पुरुषरा मानांगो नै कुदबापुर खारै बायाब्ला सुति जबाने पुनक सुति पुर खारिया गनाय नै सुति पेस खारमाया बंगाब कासे तमतो बाक्सा बासा बुजिया पुमा सुति तंफुर आं अबदा खायनायका बायका कक्सि लागासौ आसका पुमा रक पुनक सुति तंफुर बर खाप्रु माया तांनि खाप्रु माया काकाय बर सुति पुर याकुम फेलु नाय नै आंगाबो दिनि जनगण सामाया जतो नुबि दिनि नायथुन जारा गनाय रक आने कखना तने रक गाबोन बागै खाब्रु माया गा पुमा सुति पुरा जों बुदु क्रिफार रामा खापातकाय रम थका दाका आबोन बागै आकक चिन बरक सामाय बुचिबरां कौनांगो अमाहायनो नेशनल लेवल और तावखुक हाम एकटा गरेखा अ समय जों स्टेट जेहेतु बीजेपी नेशनल लेवल जों कै सामनो प्रतिदिन ना जों उ जे काहाम एसुरि नान बागै तनाय ता संविधान सकमर एसे चि रिजर्वेशन न दं सखायखेना बागै बा संविधान स्लायनाय आबरम नों मथांदांनाय ना ताबो नि संविधान मथांगै जे संविधान काहाम न नारगै नि अधिकार न रिना नै दैसा सराय सायतनाय रनो बर रेखा अमतेरि उइता तमो नों 5 बोसोर उगै दियां कते बते 5 बोसोर तारिसिता गणतंत्र कासेको सुबिदा दं कते 5 बोसोर तारिसिता ताताल नै जेमन तार नरेंद्र मोदी संग 10 बोसोर सामान अब अतिरिक्त इंडिया नक्सियासि मान बरक साका बसर 2 कोटी ना साजाक 2014 बुत 2 कोटी न करे 2 कोटी बसर 2 कोटी हाकाय 10 बोसोर 20 कोटी नौकरी खाकाय अंतत माध्यमिक पास होते एमए आइं बाद बाकी तो डिग्री गनां रक इंडिया नि बेका दं लग 20 कोटी नौकरी खाकाय 20 कोटी कासे सारजना खलाय दं हाकाय 80 कोटी भारतीय रक सुखी के तमाखमो अब टाटाल जुमला आ परे साका 15 लाख खलाय खाता हाबनाय आबो टाटाल गफरक बिखरा कृषक न माइ पाइनाय हम पाइनाय दिगुन खैना सामानला उल्टा कृषक रंसो बोथारसौ 700 कासा कासी कृषक न दिल्ली मुभमेन्ट का थिजाबाय क्या सिनेर त कृषक साब दंबा पान्जा तान्जा एरो थांखाय सेमाल यूपी रग बरखाय ट्राक्टर आइ भाखा से मुसुक बैंगिया तामने के बक कासे कासे जागासे प्रचुर दंगो ओंखाय बरं के बोथारका जोंनोबो दिल्ली जंतर मंतर साक्षी मौलिक संरक जे जगह वाल काप रग जिति फाइनाय रक बंगनि बीजेपी नि तमाम कासे सिंह बुबुं बरनो चेयरमैन सामरिका खेला दुलानि एंगे ब इच्छा मत बंगनो बिरिदक बा नाहा नारी इच्छा खालाय होटेल थुनान अनेक किछु दं आबो अतना आं परे आबोनो पुबैनो बर गरि मानि परे आरो थाङै नरेंद्र मोदी हाय बा अमित शाह थाङै बरनाबो नै बिजे रिया
tirong di datona nang koks kri nang tini oros ang sajung kri ati prasapana sung o jarawa protibat khana ni sini tongo kendo sin boro abo ringia okay national issue no kai national ni leader thani sung sotik leader rong thani netrito thani yaphanango rajyo ni bahino sotik rajyo salok manai bororok sotso fair noi rok borno sung salmango corrupted corruption thagata ko sakri phalai rok jurnia maltam ka lut congress TJS alang tangnu khable ang tini example wano an department borsonatun telemura nara ang kaisa project o tomani arani bororo ang saran logi sana sada engise ano transfer kare horo yang kento ang asamoyo TUKS ni division motamoti tol drop neta sinto TUKS মানে ত্রিপুরা পদ্ধতি গটা কর্মচারী সমিতি ইন্টা বলে TUKS ni branch hengkai ang dukon angka sire junis amalo শান্তিমা তুলিয়াছুন কারণ আ সময় বড় চাকরিলে রেখা আ সময় কারণ যতদিন কমলা দশরদে আমালো যে ক্যান্ডিডেট কোটা তমানি ফিল আপ খাইমালাংলিয়া ও যে দুইটা বামফ্রন্ট তমা জরাবো ওংকাই রোস্টার পয়েন্ট চালু খাইকা ফিয়াবা কমিউনিস্ট পার্টি দङ kubu intata totyo orang kono ko samaya fiaba congress ni kamsri simoi tripura tongai rok sei 1952 simi no প্রশাসন চালক ফাইকা কেন্দ্র শাসিত অঙ্গি ফাইকা কোনো দিনা ফানো ত্রিপুরা সারনং রুসার পয়েন্ট চাকরি নরক শতকরা 30% 31% মানা হিনে কে বনে অ্যাওয়ারনেস ও খাইয়া এ কোনো লিডার বুছিবুছিয়া রুস্টার হোয়াট ইজ দ্য রুস্টার পয়েন্ট চিনি বড় সিসিয়া ini bazo bondi yang MP ingka dosro dev MP ingka ga dosro dev kentu bo sikidong ma bagai bo semangka সংবিধান article 330 হইতে 342 পরি bo semangka na চাকরি বাকরি যত জায়গা সংরক্ষণ বা রিজার্ভেশন কক্টংলা মেডিকেল ফানো চিন বড় bo asam apdi krei ga prosur sini ST backlog thangka baksa kai bano di reserve flyoi sekeda reservation delayed flyoi dekha bong borno anga tribal area jotoglo development nongni rang phan phemani abo rijaglia matha pisus phemani ekai aborno jotto kami rogo nang tabuk asamoyo jaga khlajoi jumia punobar omok somorohni rang rima jotto misuse थांगे पुनर्बासन नांखौ 1910 टाका 1920 टाका रेखा केन्द्र आबनो जे इमप्लिमेंट खायनानि बागै मासलिनि रां हमंनि रां आबरखा सासि मालिया थांगे प्रधान चेयरमेन लेखाफोरा गरै जत्तनो मास्टार रुलखाय सय रेबेगा सवान लाइमां हसालायो सियानि बागै आं आबो समाया आस्ते आस्ते सिजाय फेका एंका जदिनो चिनि बो राजारने आमाल सिमिनो चिन बरक सुसिगित हंगा काय थके मांगलाखमु गायसिनि राजारक सामना टिकलायका आं baksa bahasau abono ang tini sanai nong senate awai khlagi ang IPC TC pon science punishable ebong capital punishment pon togo omai abatement je sango kaisa without registration je council 40% dofa dotam ni kaisa khanirok bong birude tabo case khaina bagai kisuk bororok sorta khlai tango ha khayo borok case lai janai eje chini a council ni sokhlanya boktamsa je muti phona boro rajana raja hiya borok tangi hiya am bagai warning sablo kaisa kaisa jaga oni so bor warning tako ha eke borok no sau khomotari ka ba bo সংবিধান khomotari ka bor sara sa customer lo tripura chalo to joma terang tongo debormang chalo krei nga botak tripura sa council khamani sabra min khaka tripura sa তিনি বুড়ো রঙি বা সংগঠন দङ সুবালাই বুথু ত্রিপুরা সুবালাই বুথু দङ হ্যাঁ नों जे तिनि नों तिनि जे ত্রিপুরা काउंसिल अफ ত্রিপুরা दफामान नों तिनि विज्ञापन दिवै बा नोटिफिकेशन थाय बा आमाका सारा ত্রিপুরা न अवगत खाय नों कमिटि खाखाबा निनि कमिटि ता बेलिदि दङ अबरं ताबो इमिडिएट जदि नों केबो केस लायखाय आं दारा सेक्सन पद साइड अन जदि फैखाय कल फायता न
आं तिनि बोसोरावनो abono English abatement borono prorosona khai bolai tolai khamo antikata kesa Bharat সংবিধান বিরোধী borok oro Bharat সংবিধান 26 amendment oro insert of new article 330A after article 330 of the constitution the following articles shall be inserted namely 330A recognition granted to the ruler of the Indian state to cease a previous parts to the abolish previous parts the rashtantra ni ekdom pura abolish sir karo nengor thang eba forcefully kai bubagra mane raja khaina bagaba khaitoka taman neng Indian parliamentary law ni birudi Indian parliamentary law ni birudi sabo neng so sikito customary law aina tongo homok tango ka sa ti prasana abatement thayobon nu law ni ko IPC Indian IPC ko abatement chapter 4 article or section IPC section 109 111 112 yang te porthang kai bong punishment pon dar pore naitun ang simiya ba lawyer kabang ti persotong la tangi production nya tanai mo abandon jai tang tanai ba neng ja jaga bo tai ruler raja ni ke bon title srimaya महाराजा product kisu debar mane bod chithi de simana ko wo officially wo bina ba accepted no sunti prasaro sorolenge ke boselen khalia ek samaya বিকাশ সিংকা গণতন্ত্র বিকাশ মিনিস্টার গণতন্ত্র কোনো তাজা তাজা ক্রিং অনেক ভিতর গঙ্কা বনো বনো কাইসা কাইসা আঙাফুন আসি দঙ্গু শেষে মেসে আঙরমা পরীক্ষা বনো করলিয়া মুসুক আদানার জাবরা বাংটা সাফাইদি পননি বনো ফুমবর ফুনো হুমকি रो नुखा ना तिनि विकास अकक्ष सारक दाखाय हा गाय आं खाय निरपेक्ष नि बरदनो गुबै जातना फासिदन आं सौ आं अर कोनो निजि कतर सालानि बखरक साना बागै आं जे स्रिंमानो आं कासे समाज तिप्रासा समाज निंगै आं समाज नि बरनो आं जे सिमानो आबनो परफेक्ट समया आं तो लनि बयनो साइदंले आं तो र सिजन साइदंले के तिनि जेमा के 26 तम नो बांग्ला लेखेता সংশোধন 26 amendment 1971 আপনি সাইড কে ওয়াইছে বন অরও তাই অরও তানো কোনো প্রিভি পার্স অর ওয়াই কে বুলিশ খাইকা মানে তাম পাইছুরিকা টেকে রুলার সাবাবো yang তো সেতু যদি পরীক্ষা কাবো কলমং থানায় রুলার খাই ইন্ডিয়ান রুলার সাবা প্রেসিডেন্সি আম বইনে বজে কোনো সময় পার্লামেন্টে বিল পাস কা লাস্ট বস সিল ছাপা 6 মাস উনিয়াদা টেকে রুলার মাসিয়া সিগদা engke jakono sakri bigaban hok governor simaribla on behalf of ni rosiu joint secretary ba mota under secretary insis dibla kendo governor simaso ar kono chief minister ni rimaya kobiska engke aboni bagai baha ankura hoyto bini degree tongmana samajo bo ambedkar reservation ni man karone sa boro rofia ang tini sine je सबसे उनको सनाइनो दिलीप देव वर्मा बना आगे सम्मान खायो श्रद्धा खायो किंतु बिनी बैकग्राउंड आनो खरकसा नाका बुमुं फासारि मानो बो साजाक बो आगे शिलं परिफ्रो बो खरकसा पुलिस अफिसियर रिटायर आं बुमुं सालिया बो बाय कुंथि उंथि करि बुजाक शिलं दफ्रो ता का कटकरो सबिसि एंके बो आगे सागरि खाइप्रो यां करगो माने आरो बो रतनपुर 12 क्लास रो खाइप्रो बो स्टाइपेन सावि बेराब जागाय जे सरक नानाय बरो आनो सौ आनि बुमुं सादिन सौ नांखाय जदिनो बिरसाकां साइवन सौ आपरो बस थाङै बरक आपरो जुनि आमाला थाङै सुरगैरो मानाय सिपुन पुलिस सप्लांगै डाइरेक्ट तनजगमानि गाय आबोनि परे गोबां मा बिनि जे सोशल एन्टी सोशल एक्टिविटीज खालामबा गब चिन्ति प्राजक बुरि रफर सित बननानै करिखा बिन डिग्री बायदा बरद डिग्री बरतरबा बरन एके बिनि आसल सैम ज्ञान बायसि एमए डिग्री गोनां कगदबा एके बिनि डिग्री दंखाकायना बजत सिवाबो याबले जे बरक संसार जगत नाहारि हिमना करं साना करं वानसना करं सिनि बर राप्ति करंनि देराय जंगो अमाहाय बर एडभाइस लाइके दफान तानायने ब्ले बसगंगो सागातानाय गृह युद्ध नांनाय सागाबो सिगदे बाकी गृह युद्ध नांनाय वानसबे तिब्रातस नांनाय फिनाय निनि दिलीप देबरमा गृह युद्धनि बकक सागा आंथानि साफाय दंगो न बखना kana बाबो टीएमबी चैनल सौ कयटा चैनल सागाबो गृह युद्ध खायन सौ बतामासो हुन किरि तंका बिनि से बनि जिसि बि परिस्थिति तो परिबार जाबो बिनि बिहिक बो थुरु गदे मारवारे अदेक बिहिक सि बनाव किप्रातो बनानाय करिखा सिकित रक प्राइमारी टीचर खाय बिहिक एबो बिनगोबा आं थांनाय आगे थांगु आं बय गथाव आं बनो व्यक्तिगत आटा खायमिया
bino kogrong khrawan bum kai saka ba ma satne ble bo tane bum kai saka bo prono bo ni ji soyang sano invite khai saudin kagos to tui phai khana chengaro mani ko kuto muting nai mani ko kuto hinjani uja korne uje hejor bagan lai changi tabu kaisa state guest house ni tolaw kaisa mani ko kuto bo aro conference bo ja tonero কয়েকশো হাজার মুলিয়া ফাং সাকা 400-500 পাঙাই বলে হদাও আপনি যে প্রদুত আন্দোলন খাইমানো গেটা আঙাবন সাকা বনাং প্রদুত কিংবা आं सुपिले सगां सौ जब राजा प्रजा काटा होगा हमारा मांग मकसद पूरा होगा नहीं आंसे साई राजबारी को तंगी फेजो बरक अब से मासा कैसा कमेंट खाइजो का राजा लक लक आंसे फेका अरे बात बात नंग जे जानो कमेंट खाइनाय नंग आं आनी को बान बिसि किसिया ती प्रसनो रांग नांगरे गना आं लेखा फरा दिगिर गना आं पोस्ट कतरन खाने ती प्रसता मिसलि खाइथो यरो हाय एबेन आं तक सौतिनि सराय सराय बानी जखन हरिजन देवन मदिनो सागा राजन कया बिनि नग बसाजों मासा साइ माने बसाजों मासाना पर्यन्त निजिन बर पात्र बेकाया नागि बसां खाटाबु बबर साथ तातन छतुला बभाके तिप्रसा हटा काउन्सिल तिप्रसा काउन्सिल अफ तिप्रसा दफानि बनो प्रेसिडेन्ट बर बनुलिया ते सिकित बहाय करे बबा सागरे के पेन्सन से माया ब करप्टेड थाये विजिलेंस कैसे क्लाये ब पेन्सन मा का स्किनादि जो जॉइंट डाइरेक्टर थकमा परे ब रामसानी रांगसा माने 4.5 कोटिनि बफुर सयतय रिमानि बिनि कारणे ताम चक्रवर्ती कैसे जालेन क्लाये आबले को सागरे से रिजाइन खाइ तका बखमा मान का बत सागरे पाइखा पेन्सन मा खना प एंग रतन पु खय तपुर ब सेकेन्ड चाउनिंग गो जाखान का बिनि सागरे बैकग्राउन्ड बर का हमका बसाक संता सु जेखान खाने बसाका बसिमिन राजा अधिपत नांग बसक सोशल कास्टमार लस तस दंग कुसकरि बरति प्र हति प्रसाव बर सोशल कास्टमार लत बिनि बिरुदे ताबुक जदे केबो फायका आं आइनि ग रहनाय जत खलायनाय टेस्ट खायना बागे कयजन साल साहका खायना नांनाय अमा हायरक न बरक से समाज तानिनाय ताबु पथार ना नाचु आबन एबेटमेन्ट अम एकदम पूरा राष्ट्रपति तरि पर कपि बिनु बनाबन रेकर्ड खयबन अदिन को काउन्सिल फर ति प्रसाद दफानि जे करनाय रेकर्ड खय जतनाय न पूरा केस खाना नांगै बरनो रुटुगै बंग राजस्टेशन करे हठात करे गरजे उठा नों साबने 40% कनसेन हारा फन खलायका नों एसोसिएशन खायमान थिंतु अमाय खयतो नों बरनो दफाय दफा माय के सिग्रिस कर खायको करे इनि प्रोडक्ट किसु गुफ्रो फायका परास दिखायने ब खायच न ति प्रसर थांतो यादा चाइते यादा हा ति प्रसा बगे रय परिबन फायका जतो सिं हरा सिमले बनो हा आं तो थांका बनो वसन बरथि बंबुयो केन्टे बतानो दामिका जे बर बारे बार दाम सिरि जे को बरक नन ताम नकर साजा साजा बो बहान याकर थाय रे बसापन सातक जामत परे हा के नों बर राजा कटिबो बेटिन बागे राजा वानसा रकबनो जिसुपानि प्रोडक्ट बातपार हंका सुबल भूमिक एडवोकेट सुबल भूमिक एक्स एमएलए आबना थाने तिप्रासर मास प्रतिबार खायदा कोनो तिप्रा मथानि कोनो लीडर का हम कोकदा थे सरका प्रतिमा भूमि दापा बाजे प्रोडक्ट पर बारे में कुछ नहीं जानते हैं और दुकान का पसर दुकान खाई ट्राइबल में के खाइतो का सका अब आं समय बले आंतने जतो सकाय तो किंतु आफर तिप्रा थाने प्रतिमा भूमि ति आंदोलन खायरा लिया तिनी सका को चिनि जे ताबक इलेक्ट्रिसिटी दिन को विधानसभा सा सी गणतंत्र की राजा सी सिनी रतन लालनाथ बाबू सेदा मंत्री अब ना छाप प्रतिबाद थाइमाका खरबस थाङै रतन लालनाथ को थाङै बुख्रु बिमानखा हा हमरा बांगाली र दफाय दफाय साइट मानका ताब प्रतिबाद थाइमाका पाताल कइनाना नासलानानै बाय हरिजन नासलानानै ओ बिनाय देबरो नासलानानै ओगो देबरो नासलानानै ताबखाय माने बोथारसि अबरन साथ खाइ मासे म दिल्ली देबरमा आंनो सावो हरिजन देबरमा थिनानाबो किरिया बोथानाबो किरिया जा बरक मुतुतेनाबि आं तिप्रासानि बोल पथां एबनां गाहाम हाया साइकेंजा सिपिएम खायनां तार हायानि व्यक्तिगत सासाब सायबले प्रशासन त्रिपुराव सासन खायने आं नुखाने मकल सिपिएम कम्युनिस्ट द बेस्ट सिपिएम दसरा देबनि बबो सिसु गयाबा इंथांका सङाबो ता पास लाइना साइला कुरिखा ब आफरो बिनि बुला आं आबो आगेबो साका ब तमुन आफरो शांति सेना सशस्त्र बाहिनी गणमुक्ति परिषद खायप्रो जहलाल रिंफ्रु ब साकांकाय आइन करंकाय ताको सिजांकाय पूर्णांग राज्य त्रिपुरा मारनाय प्लस 80% बा 90% असेंबली सीट ऑल लोकल नि सनो मारनाय हिगा कायता कोनि बा बांग्ला खमाफ्रु त्रिपुरा बांग्ला हानि फाय आफ्रु
नागरिक समायखौ मखौ 1952 सुवां कक साइतो आं angka poro bolong kata buk sari ti prasana asala tu khar dosar de bap susikito ai pa bo sia nari ka tiu je sar bo punang raju singe ka pro tiu je sasot ti jodin from khai pro o ti prawo je phato ni phane ro refugee phane e je refugee boy apor no rasna chodikari manglak bichka rasna chogar odikari manglak ei je illegal immigration from Bangladesh. Abang the sui. Angabo one son of national Samayable. Poshim Bangalo, side kuti, Pemani tag, private side with pascuti don't for like her. And also more than pascuti. Anton Boytongo. Angmaharka. Ebonahai Ankepe. Angnahaman correct not lang Anthony Tabu Kashabaraka. Angdostana money. Another election packet of nice. Our election board of Professor Hatung. And Kamahake. Tong money, Dilip Depoma was Samutia Bagai, Girozudo. Ninity Prosati Prosatana Ripotarka Chimida Giros to Somata Kemana. Product Masana Rangsak, Tinichini Boram Gananga Boko Patal Koina, Salsa, Magoshika Bantani Bobo, Bozoko Raza Himet on Pro Bobasoni Money Bull, Bogosia, Bobo Sadema, Zonal Office, Conference Hall, Komolomi. So in any pin, the part of the Tabunai, which means Sari Muti the Chinis, Dara Muti Panas, or Nisi Sidely. Bomagochka, yes, nay. Bofotam Basson, they been in Dolano, Baxava Sadalia. Ang Potapana Tipana, Kono Gokre, can to produce Rokana, but producing Baga project category secretly written Potabir into the Hedaba. And Antis highlight a man brought in Tangi Kagli Pekan and Gil Deprama Lion last summer. CPM Dalal Kashi Saitung. Sakri Kaye. Ang Nuka Bono Minister Ogo Tite, Kosumi Kubidane, Bini Paraganan Borno, Subsumai Binaramang Saprobo, Sakri Taka Sari Sarika Sogo, Dagur Nay. What a case of Saxon authority proud love, Saru to Niabla Montri, Soma Babigala. I peeped in Zoraka, the engine, the Burma Sock. Dianchi. Vizga Agent Dalal. Bini Bozagawa Bonata Montri, MP Stanka Polytechnic. Borahai. Ankanaka, Bongi member Crossa, Punkok Sakambung Sayabano. Nanda Council 40% Kama Udista Monka Santesha, Dr. Dopanoti and Dolon Kaye, in Dopanabagay, Kashaka Kanabagaso, Tar Marino, Boro Montri Natasana, Udisano, Borok, and recording Canada Kapuk Sapro. Koviska, or Borok Satan Sayan Satun, Anglo be recording Korgari one. Tiklaye. I can't beat Bung Saya, Bob Nirapota Green Knable. And I don't delete the Burma. She has a been in Nukose. Being both Bobby suppose on Mokrikaboro, the Prasanic Pantomos City. Being in Passager once of a Kaika, and all Kaimani Vagahans, I may do. Our international marriage act Bukaima Bankun Hansia. But I woke the Prasana Soroxa Kanabagana and Kataman, Mana author or Bob, being back, shut to Pajak Saga, take a son of Paimano. Asuxi. Bo pension na maka sang singin na kisa wa sin interview na di. Nang pang pension maya muti bo sama nika naka pero din sari. Director board and director nka. Apro Ramsan is 4.5 कोटी 5 कोटी jaka. Ang tapa ate ke tiklai na mano jodi ngo pakai. Kai atam sagro boti ke share na bo soi di horoi roh ko haye. Phailo basu jodi susi ki to prochasan chalan kreke botangi soi tangka. Bo sama ni kri kheta. Ha? Bo sama ni kri ka botang kes khaya. Kes khai makhumble. Ke binara daun me kus kalang aptingin botabu kes khaya hai no ko matongka angkai abono sese me sang khanaka jisnu kortona yakung ya rombe relief bangka gisan sokhnau mane jalo mahadia mo be sarkar chen sama bgita abro thane jisnu kortona so japka nga tabuk taka pro dunia advisor bo ar product kisur bo jisu par chiti prasa hamna tangko ang sakal naka tripura ya ka thangan dobano product kisuni noitik bai rajtantro tuma tana bero amno tabuk sengkes khana mai jara engkona ke phadi sengkes ka soitoi rashtrapati sonai tripura ta sara son chalu khana na tongo this is clear intention ke সংবিধান parliament se law violation khaitung aba ke amendment IPC to boi bangno sun প্রচুর সেকশন থাকবে মানু দেশদ্রোহী ও খবিজা কব রাষ্ট্র বিরোধী আইন আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস কারণ নং সংবিধান সে ভায়োলেশন খাইনাই খামখাसे बुबाग्रा मा नङै फन साबला आं नुयो नोंथां खायनाय
जे बर आना हल बिसिं सिरि खालाय रहरो हा नों आना बसरे शांति ना आं बसरे कबे तिप्रासानि परमानेंट समाधान का तू फुनुमा का सागाल नरक साबले अब मिया खरसान टेलीफोन सौ दाबो एनेनो तिरो फाइ टंका बर फाइकांकाय तिप्रासन परमानेंट समाधान में साजा उनि खरसाना सर उनका बाइके इरां साटा उनकाय हमकok सिबले जेसानि दाराय फानो तिप्रासन परमानेंट समाधान को अब साइबले फिरनि सानमा सिता मंकाय ताबो आं खानामा बुसु कुया नों सेमिया ताबो सिनि आनि ताखो आनि किसिं एक लगे पर मे थालाय बाटे खाय चाय फेका और सं खाय फेका सिनि बिसमहन दे बर्मा आं बन हाया समया बनि सानमाला तामुं खबा इनका आं खानाका बन एडिशनल सीएम सरना फन दफानि सिलाइति माके सीएम सरनानै बा एम सरना बय दा सिलाइति आबदा बय दा दफानि सक्सेसफुल नाय इनका ताबो बाक्सा कामान सानके गारा बुंदों मानु इनका 50टा त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल इनका कायनो सि समाधान डाइरेक्ट फान फाके कानो आं सो बुतवा आबाहाय बुतवा ताय करै बाके बुतवा माले नों बुमुं सिबि सलाइब्ले अ 60 अ 244 एबी आसो संगा ताको आर कोनो अंग करै नों ता डाइरेक्ट फान होबा नन ताखने कमिशन खानाय और स्टेट गवर्नमेंट सिमी बाजेट खैमा लेता बंगा बनो काटसा खैमा लेता yang budget edisi kada kaka governor aba patron diliwak niti ayogo patron niti ayogo aba sanction kada kaka ora tripura aba kaisa tongnai commission babon nodal officer tongna nodal officer ka sabo khaini bas gaboni pore okong tang masagangkai tini ayeng maksaka sau nung ti prasa ba ti prasa se griho judo khane ngaka ni na sa problem ti prasa ti siblangkai ti prasa to thungma se beros rai Tini kotorabar bagan sakjaka tipramotha khaya nei CPM khayo nei gai IPF tini joraba ngapru saka IPF ti khamata phaya blogyo CPM khane prosur nosto khlaika bukha toka amte tiki maiya ti kutungo abtha jane buchiburang koktungo abuka bole meaningful jesaba party khladi borongso bojotini tola phaya angka bono bujogo sik koka hambai khlai ksang ma khaksang mari oi nang sungje him tawani bo jaga sajeng अब हम yang khani thangai bin nako thangai pano bono kesa bi kesa kana santari oi bono ngate ke buja khasi abo singa sini nara bui bi kesa panai o tini je sarsong phaitama ko kahamle angka sing borok bai mil sama sabla haide sari kento abo ya buthadi buri tokdi abo tamo khela ningla sabo bai sramja kasi sabai samjakle ningla biang thanai dilip deborma ba bongso pai sangable bake bongso pai khani bo kai bohna abo bobo thana nayu hiatia dili debar mana bini debar ma bongso pai kata tabu bo thai thanga kai bo to salta thine ble angbu thine joto thine ta bo thai thanga pore bini warizar sabo bosajek ke bosajek ni bosa sabo warizar wanjai ha abo kai indian law success or survival according to survival certificate sabong sena dili ni o bosajek ni bosla ka sabo saha pai kable gai sabon ti nang abo ha bidro khaina saito sabon nang warning dito nini a warning na ala proses sakai sakai kok sira sauna no tung sapalo reject ya phajin nang ba ang nang bo national tv channel khain nang ano nang ani boto ta haina to khuisadi ব্যক্তিগত অবতি সামায়া নং তাম বুমুং কই অমস কইছা নং সাইমামলা বদ্র বাবে যারা ত্রিপুরা রাজা হিয়াছিনে সমাজ সোশ্যাল কাস্টমার হইতে ভয়েস খাইনা পা খাজাকমো ফেদিনি সোশ্যাল কাস্টমার ত্রিপুরা সারনি চালুদাংখা কমন সোশ্যাল কাস্টমার চালুদাংখা ইয়াখো ব কুটো পাসকা নিনে বহাই কুটো পাসকা আর সোশ্যাল কাস্টমার নি পাওয়ার এক্টিয়া নং পড়ি নাইখা নিনে মারা কেসি কেস দেন সমাধান খাইমা Jodin bobman yang ke apil nai mano district koto setan jos koto nai mano ang social customer e osoi nang thangai ya ke thangai ha ko phoka bo khaimas khongmas gri ba tongmas gri ni na nang no approve khaye ni da ba samaj onek bisin klatong a bai no india ni law se onek kisu onai kher phachi jatung engka tini ang ma samakai jara interested anokol khaiton ang borno drafting routing khai nai affair khlaji baitik bangor register kri bai karo
অরব সংবিধান বিরোধী আনকনস্টিটিউশনাল কর সাইটং 1971 সংশোধন স্রাই স্রাইতে রাজা রনিকুন তাই টাইটেল কবি রুলার অর স্রাই স্রাই দङ অনলি রুলার কে সাবংनाय राष्ट्रपति सिमसे रुलार अफ द इंडिया का राष्ट्रपति ओंखाय नोंगरत इसे ताम बाबाके गणतंत्र नों मानि खामानि दङ आं बागिन साइपे खाबले प्रदुत किशोर तिप्रा सर मानि फवानजिरो मानि मानिया मानि अथतामबा बति मानि खाका बिनि मारदरे एग्रीमेंट चुक्ति खायमानि अकक मोटा बेग आसाम ताम ताम बामति सिगुमलो इतिहास सियाबो 2016-17 फाइके हतार करिया फाइ त्रिंग रगा आर आजा राजा सिन बररग कासिको बय थगजागै तंजाग माबा दैसा राजा सालायनाय सालायनायके ताबो खायबा मसलेसे बिसो लामा खिसरला खिसरय तमा जाता ताखे राष्ट्रन्द्र हायके तो ना बनो प्रदुत बुंखो गासिस खोजां मालिया नोंके ताय राष्ट्रपति पॉलिटिकल अंखरबा गणतंत्र नरेंद्र मोदी राहुल गांधी बुजदन बुं खोइना कुटुकजाग मातंगले बेंगायजाग मातंगो कुसपुतलिका सकजाग मातंगो नरेंद्र मोदी सन अमित शाह सनि कुसपुतलिका सुदैलाय बपन फन यूट्यूब से उनुबले कुन खायमानबा हा बेंगल सित्र जागो कत किस खलाय तंगो जेमन बिहानि टाइगर जादव बुं बाबं साइरन बखा ताम खलाय बीजेपी नि नेता रुल खलाय पर खलायो नन माने टाइगर जादव को बुइदानाय आं प्रायनो बिना बनायो ब बीजेपी कार्यकर्ता ने वैसन बखा इस पार साइड से पार गे सुलगानि ब्र माबरी मा बाते हगं फैता ए नेताजी रखो रखो गाय क्या इधर ब पाकरे ससा ना जी सलाव कुछ ना चोकसे गा ब सतेरो ताम क्या साइड से पार चावल का दाम ना सिनी का दाम दाम पेट्रोल डीजल दाम दासे जाका काय अरे पेट्रोल डीजल 1000 लाख थाक तुम आं खमता स्तर ना हिसाब लब गा लखनि फि बुजा गो आमति खलाते को नर नु खसाइमिया नांका काय नर अब फके आं नु फ्लुर हरो हंकाय इस्पार हंकाय बतामखा बयंग उयंग सका ए नेताजी एंको जे करना राउत इंडियन फर्स्ट प्रधानमंत्री सामन सकाबो सुभाष चंद्र बोस गाफ्रकाय बरा अब एक्टिंग नो बुइन नुखा हंकाय इंडियन प्रधानमंत्री साबत हंकाय सका मुते मुतना सा इंस्पायर खा जवाहरलाल नेहरू से ब्लाका अरे इनका कंगना राउत दीदी सकता इनका बता मने ना ओ कंगना राउत एकजन एमपी पुतु पोसा तो ना सेसिना माना एका नै बजत जागा न सुमाय देबा इंडिया बाय मन जागा थां तंगो नाय नाय का जत जगत একটা नेचारेलि सार्भिस खाने नंतो तावके ताम नाय छेमा सिनेमा नायिका पपुलार नाय हामा मालनि नांनाय जयापर्दा नांनाय हमंग नांनाय जत नाय kan tup tup lai se jaka pano but pakaplaykai India salona nayo abuni ketu tamung tok saimiya boni cinema jogoto bogbai mano jotono fit nya bong se gabono chini boro oborok to wansuna national policy to wansuna yakho national policy gutui tamno sin boro abo saimeko takbo national policy jaga tini edisi rok kaham koina boro na to klayoi boso budget klai boro boso ko klayoi boro abonti se জনগণ थाङै फुनना नांखोमो आदि सिपेनो जरावो बरो बाजेट खाइबे के बरो ने जत कर्मी नेतान्ति बरो साबले दुतु थांबले एंगा ताबो नि ने अति पर मथर ने साबजुनाल जुनाल बर सामतो द कग्रे सेमालिया एंगा दुनियाले नुगै तंखा बरो गारि लुनना नाय तंग पाफाय तंग नाय त गारि ले जत 20 लाख 25 लाख गारि मांस कालाइसु एंगा नि ना ते बाद बाकी ति पर मथा मेंबर साधारण सपोर्ट का जान प्रान देवै फाइनाय ताखु बुखु रो कयदिनल साइनाय बा हा एंगा ताबोका सैमास जे 2 तारिख मार्च नि एकड मते सैमास का आरो सैमास करै एंगा आरो तो कुनो 20 तारिख तो करै आबन्ति नांगाकाय समय तो खलायनो आं रहरनो आगे टेन बे एकड 3टा सीट मामानि आरो एमन बेखारि जाक एंगा एटिटिया रो स्टेट गवर्नमेंट चुक्ति इम्प्रूव सराय एकदम मुसुक सीट मुति से तो एडिशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया मुति रहनाय एंगा ताबो अरो जे मथानि अरो एग्रीमेंट किछु करै राजनीतिक राइट हमक समनि प्रिएम्बल हापाटा कासे तो नुकाबो कबर सेतो आबुनति नेनताबो बीजेपी सरकार फाइले आंका तो कलापातांका बि सरकार फाइबो किछु मायांसु ए नरेंद्र मोदी सं अमित शाह सं ता बीजेपी बरो कोन दिन तिप्रासानि प्रॉब्लम सॉल्व खाइना बो नाया खाबो खाइला ताबो बरो रिजर्वेशन पाइथे तिप्रासादक तिनि पाइने आंसु त्रिपुरावो बाइके पाइने तिनिन पाइगला बरो पलि माने मकलि नुनुबा नरो माइनेला बरो कटमा टिक्लाई आसुतनला
goli te ma sol sonu nu nu bla tola simi tu chap chap koi te manu go obo hain odo phabo infiltration paithana baike mane tabu no marriage policy to chin borok chakri bakri wan sai kai jakai borok chakri man esti gota bai reservation paikha bolte nang tabu wan zero to susikito jati বিশ্ব পরিণ সুশিক্ষিত জাতি 12 বছর বিশিংসি বড় অনেক সুশিক্ষিত নং দিল্লিনি কেন্দ্র মন্ত্রী রাখবাই জায়গা পাঠানে আনি যে বস নহমান বাক আনি অর্গানাইজেশন ইনকো ফাগনসেন কলাসনি অফিসাস আং থাंनाय माने आरो से पश्चिमबंगनि आईएसएफ मांनि गासुजाक आं परे अर्जुन मुंडा आं पर ट्राइबल वेलफेयर शास्त्री भवननि डाइरेक्टर अल इंडियानि आरनै जॉइंट सेक्रेटारि से साम चक्रवर्ती Okay. National policy tami hi national butike soli tong khasini boro abo himna ringya. Enga tabu reservation pai thaka ka tini agot la tanai sin Dilip Debarma hai. Ei je gojomurkho Dilip Debarma som hairok. Boro rokta ko. Abo gojomurkho nunia da bangko ba sangadi ko ba khai. Si tong tudei phana gojomanta ba mayung kotama phan bo sisi ba. Eo ba haino. Bo jisu saksana torda to bo gojomurkho. Bo da phabding thana buti sanai bo saimi abla bin te kukuri khebo. Bo komori desa bo dalal khai pon ta kutir kaisar ang mak bo BJP dalal khai bo thangnai obor the leader dafani ha omor no dafani dar hi mane nai rogi de ta nang dafani song bor kaisar ka sai pheka ayan TNB thang pheka bo TNB thangaro foreign secretary maya hanai reclay pheka wa sabano omorpur yang kotika bas oi thia ko ang sairano sab bung bung sairano abon ang sabsa bor egol phailu Gonesh kalo isodago kalo yang di sini bupa ano saw ang bang ka serible koboy bo thina dang pura bo jodi nang gosi ang ka bo bini bo uporwan the bichar makhane ang ka ano saw bo bunti sibla phona so in thang phaika ayang phaino bo masa sakde habo buchka ar bo tin bi tong bamliya gomo thang bijor ang khlo interview nai di norok thangai bo to tong khane ang sun ka bono bo ni saw kentu bono pro publicity ta mo soci culture tam liman babon sayangai olakai ang thangsono dara hne khai pepung bujiga engkai pora apro phainai tinjona ekroksa bong botha ang dagon esta tapon phun tongan number sodago kolon bufa MDC borong manang MDC ekatene bina do tanga baike masa male bongkas do pantan ta bisakto sikaisa bisakto subol sibuk phesmaisi bo election iskang bong ko saka griho juddo khayana ngai chau sasa kana sari ta tang ke sari ang tiklero media am to sepana grak ang bono krasi sanman khai temani bini nogo thangai ti kapsa pon to bi khai khani galak busar phai nubja khai galak kunu dab manglak na ro oboda samasni bokhro horani bokhro samasni age sung semano sakurdo said ko saikuri deok tamo sai ko nokuri nokdok ni age sung sabla kami kuri de kami dok maroni bokrorok busuk nukungni borok suba buti sing itias nai fikable nga bin bosi ta bokai sara tir prani bosi bokron thakapun bini birude kes ma khaina takuro bokrok ini no phali nang filing taring siro bain phali boni pura abatement anti ko unlawful ko jeto ko claimani constitutional abo claimar jotto section ka ka 17 section ready khang tilai beka 17 section aro imprisonment life sentence na pon to rashtra bisin to rashtra ni aino go khaimani bagai bujiga aboni bagai no dunia tawan sudun nang agot lana phaima ka ne rangri tongo ang jeske toman to pahra thangmai ang or ko kaplai ka sar abtawan sutun dunia joto nugui tongo leader na thanga kubuni saitani khaimia ka ta khaiji ang gotin saitung le ang goti process ni payment sere function sing mungse mungsa khainan bagai sas thaklai to saitung tongo we are trying song tini enele tu songsaka kento aro botam nukha aro political hapino mutingo aprang saka tabuk sai mungsai tongo abo nano bagai cha noi sai mungsa mane kun dina nang apa ba saka aina gusawi ni ni ama khango tik su ang khamar ingia da phana thoke ma sai mungsawo ang samane UJS khana no puto bostar liya enele tirafro khanaton UJS ro philo mathangli romrom plangai sigritan bekha Jagadish Devarma chini borong man tasir mete borong tlang jakha Sri Ram Devarma ram tlang jakha borong manang Sri Ram Devarma harina song warning ro jakha homor hoja bakya NLC leader rok bai epro Devarma kolo ram tlang jakha amke ang segra sai tango
Event ini bisa departemen TS bikinnya no. Edit jenis semua orang ini kau betul kah? Apa sah kau betul? Ini letir kau go. Ampere yang santi kali homok kali. Apa father pun nak boleh kasih sepabo. Amai kemana tahu kata aku totong si. Ang tong terus. Unu wandu itu tisari tu bok. Hangai muti jaga besar kan ni. Angai yang noti pradiuti tong yang koro tong go. Dalai tong go. Ini sayang ta lal sori school ti school high school go. Wandu masterang pojon ta ang borak pura kelas saya dahulu. Norok faidin. Kudu norok sukut dia sun. Sinodikar korbong ka sengabung bagisi. Siapa approaching leader ni je leader ni wan sumunga tongo beta. Ano duty tongro khari rahoro dolo. Aboro tabukai big weapon yasa gali leader. Sanai kubini saitana sakable banok saya. Tahu sano mazar itu kopun. Tapi saja ke bono abonti bini abonti siang sanai history. Big weapon dam ditali atangai. Samajasi leader kaham kakai. Nono masai masam khasap le tangin na bui seleng jaka. As samoya nang tangi political yag goi IPF tin hei silai bai khlai putu bosare 2000 sana CPM na bo bud mar liya homoya nge deba. 5 bosar tanglai kasen nukula 5 bosar pajon CM salai kha. Sesem na sapai khang ba. Sason da khaiman che dini silai bai control political bai nina silai revelation ta sabdi hin samani se ano se roka se na so Roni agent ni awai khai roi ko bothar nai nari. Ko bothar ko jar phega no. Ko bo ishor toma bagai sang thia ya ka bosin botha pal jakhamun. Iko tabu bahai na tipra motha. Takho to botha bagai. Ano ishor phugui to no muti to plan tol tung. Ang to ro tipra motha biru sebla. Tipra motha projun dra odo phane permanent samudar kan tamu si dukung na tong. Ki sudu ko krible. Ang site tong phonai ble. Ang to projun man karon ko ano rkhayo. Bonang Maharaj noi, ani babu bo, sengkra klai pejak, pasti per rifle, sengkra itu kuwi sengkra, ani para kami wo. Dukhonangu, di prasangi asai pay musik da sengsak baisak, dan talai tong. Patal kanya ke busuk bisa do sai munangka. Patal kanya na ba pura je bukuk tomo basa tomo khalkala boni jibo ko basun dikana sangbadik sabo raksos. Patal kanya nongara se wansar khlanya to ang wansar khlaya ang wansar bai muslim wansar to hindu wansar tang ang kade ka normal asila jinam sahata ru sable ang thang to nai ya ang dip prasa samadhan ka tinan amplang ta bajun ishor anga su sau ti prasa samadhan ya sa takama thun anga bola sofia ani aba samadhan lama ni nalo ta bai tong ang saka samadhan lama kalaisi 1951 son ni census Bangladesh refugee busuk pakai antun boy tong ikomo. Refugee no bat kare kaka 50 ni. 48 no 50 refugee no bat kare kaka sai kana songka ko. Kharabai to nam tipra sorok. Omo ki ani boy da ang simer omo. Khana de rowo. 1947 8124 1948 9554 1949 10,575 1950 di fesa faika Bharat hamani sekang sukti gusna khaimane sekang 67151 tai যখন ঘোষণা খারিকা logo lebeno waisa bano 1,84,000 phaye total busu phaka angkaro 3 লক্ষ nu pori phuji phaye chanchaso dawoi ga sono khai belana komiri hoka 1941 raja nama chini songka tomano komiri hoka Butike chin hano kolombo budibe naka abon ko research thaya angthal document ka product kisurno sikra product kisang rikha bobor songhi ni hoga bo bhai nai ang utini basa lob sanai normal log jaka part 1 part 2 ko khlaji kolkata bong nok to o nok phale sak por kun dina do phani bagi khaktar mayang so bin buma sara mangsi bo pupun simi norom thang seman pula sangkai Kongres sopor tempur bo gejana ponto buci do ko ti jaka sikere sutira pono sarjaka pon ano so sabsa bong kongres bo khai tong so bo ara tong malia ti prasar bu ton tu yorok kere khalengsang na khaya ta ko bo soje ti prasar permanent khai tam tam isu khong seman ang je saman bo khlai kai ti prasar ang bage tin ti pramota mp ma ko 2021 simusu ti prasar lama ka susika purwoti prapochin ti pra yawoi ADC area okay reservation no matunai area delimitation no bono
general ke general ko antu ya ka MP seat Tripura mo tani MP ko masa saida sari permanent ke bo abu nai ko permanent ke bo Tripura sana bo Congress BJP jehetu nugui tongkha IPA TB alliance kai thokeka bo bahai kai nugui bo aro thake habui tongkha je kumir busa selena ko pore huma hai asuk IPA ti nationalist no sabayei thongui khipka of BJP abono nongo khaise tabe nang bobai ten khum khaita ka mane Tripura sana ro kaham bonai makrei ana sadunta ha bodisu pa asa chondon maiya Amit Shah sonon diri renai ADC election is sigang অর্থমন্ত্রী বতাকলাই বুটো সুবসালিয়া নির্মলা সীতারমন 1300 কোটি এডিসি রিনান ছাপাই আদা খংলং ফাই সালাঙ্গি আদা রিরি খারাং পানি রিলিয়া ছয়শে হামজা কাটা বসান বিধানসভা দংলা এডিসি মারুলিয়া ফারা বিধানসভা নং ডেভেলপমেন্ট খাই বিধানসভা বো মানা হিনি বপরিমা খবলে রিখুমলে রিরি খা রিয়া আইকে মডালিটি কমিটি নি যে বড় আসুলাयै এসে খাইকে বা আও Tripura বঞ্চন নুখা বানাই তিনি 50 সিখলাই Tripura এডি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল Tripura টেরিটরি কাউন্সিল খাইয়ে মেবা কুমার সংগ্রাম ফাইল খাইকা গ খাইকা নুট খাইকা ইনকা আবো চালু খাই কুকাইলা খাই তঙ্গো তাম খাইকা কিছু খাইবলে হগা করে অধিকার তিসি নং তাক থংলা তঙ্গো নং অধিকার সম্পর্কে সাইমে আങ്ങിসি আং তাক সামা ববো চাইয়া আংবো ডিবেট খাইপেন সলা প্রদুত ফাতু ফেরাংসো আই এম রেডি টু আংবো খান ডিবেট উইথ প্রদুত অবশ্যই আমরা সময় বকরং Tripura মসন তং তুস ফেরিয়াং সো ইভেন CPM পাংথুন কংগ্রেস পান Tripura সা ফাইদি পান Tripura সা ওয়ানসা অধিকান্তি সাইনি Tripura সন আপতে তে কয়দিন লেংরে টেনশনান সাথে তে কয়দিন লেংরে সনাই বছর থাঙ্গি তঙ্গো 2027 ডেলিমিটেশন নাই আংস পুলে সংলো সি ডেলিমিটেশন নাই আংস পুলে সং সাবলো নিউজ মিডিয়া ও ব মিডিয়া সা সাইডে মানাবো sarang satio so sarang satika tabu onimes log gitu ngobin hiren ang sepuluh so ga tabuk tamu sumantong tabuk Tripura sara tangi but kom dikha so baksa but boycott khaika but boycott khaimani patal kaina khaipur bang so birudira khayu sungina de patal kaina ko janai but warok sibisi but boycott khayu nang jodi no kaisap naikha kasakasi party je party nong ko khlaika thungka a samoy nang o te kise birudi party roi pase rodi tofona riya ta songbi ni but kaisandra ni onek kisu tongo bo samoy bo jaga botike change khaini nang ang party ke ka CPM ke sara jebi CPM ta khaini ni jokhon issue no protest di rimane rilia kaino logo te bisa kai nang so sai siridi nana santa but nai ha rang magrama sab saka Nini ani budget na tlangai se taisa tubui tax na ui gari paithini gura paithini ri paithini sote jo abosung joto ni tungu kuno bukung bara ba kung bukung kola kuno je sapana tax mari yama kre value added tax ta take GST tabu gari gura paithini motorcycle paka 18% maru Tripura government monao 12% kai 18 by 12 ka 30% maru international ni gari kon kok paka 5 lakh tam aur ka 17 lakh thako gari tangai Oro bote